वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने सूरह मरियम शुरू किया और सूरह मरियम की कुछ आयतों का हमने जिक्र किया। मैंने आपको कहा था कि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारा चुपके चुपके, और इस नरमी के साथ बातें करना, अल्लाह से मांगना, ये तकवा शारी और परहेजगारी का उसकी मिसाल होती है। चिल्ला चिल्ला कर बातें करना अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये पसंद नहीं है। हाँ, इंसान चिल्लाता भी है, लेकिन वो कब होगा इंशाल्लाह उसका जिक्र कुरान में आएगा, सूरह निसा में आएगा। फिलहाल यहाँ पे ज़करिया अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। जब ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा तो क्या कहा ज़करिया अलैहिस्सलाम ने? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल, उसने कहा, रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्नी, बेशक मैं, वहनल अज़्मु, ये जो वहनल अज़्मु मिन्नी, जो मेरी हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो गई है, वश्तअल रअसु शैबन, और जो मेरे सर के बाल हैं वो सफ़ेद होने लगे हैं, यानी कि अब बुढ़ापा तारी हुआ है। वलम अकुम बिदुआई रब्बी शकिया, लेकिन मैं कभी भी तुझसे दुआ करके महरूम नहीं रहा। अब ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं, मेरी हड्डियां कमज़ोर हो गई है, सर के बाल सफ़ेद हो रहे हैं, लेकिन मेरे अल्लाह, जब भी मैंने दुआ की है तो मैं कभी भी महरूम नहीं हुआ हूँ। तो उसने क्या कहा? व इन्नी खिफ्तुल मवालिया, व इन्नी खिफ्तुल मवालिया, मुझे मेरे मरने के बाद मिन वराई, व इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबत वालों का डर है। कौन कहते हैं? ज़करिया अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से, मुझे अपने मरने के बाद अपने कराबत वालों का डर है। वकानत इम्राअती आकिरन, और जो मेरी बीवी है वो तो बांझ है। फहबली मिन लदुनका वलिया, बस तू मुझे अपने पास से वारिस अता फरमा। ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहते हैं कि मेरे अल्लाह, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे सर के बाल सफ़ेद है और मेरी हड्डियाँ कमज़ोर है, मुझे डर है मेरे मरने के बाद मेरे जो कराबतदार है, क्योंकि मेरी बीवी भी तो बांझ है, और मेरे अल्लाह तो मुझे वारिस अता फरमा। अब जो ज़ाहिरी हालात है, अब इंसान को लगता है मुझे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन इंसान हर हाल में अल्लाह से दुआ करता है। इंसान कभी भी मायूस नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब भी आपको खुशियाँ देनी होती है वो अल्लाह ताला आपको देगा। जो भी अल्लाह ताला ने मुक़द्दर में आपकी खैर लिखा होता है वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा, मगर इंसान को दुआ, इंसान को कोशिश करनी है, दुआ हमें करके रहना है। बाकी अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत कब अता करे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है, और जिस वक्त इंसान को कोई चीज़ मिलती है वो हमारे लिए बेहतरीन वक्त होता है। ये जो ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है ना, ऐसा ये इससे पहले भी आया है, ये सूरह आले इमरान में भी इसका जिक्र है, वहाँ भी इसका जिक्र आया है, मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र वहाँ भी आया है। वहाँ पे ये क्यों ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की? जब उन्होंने मिरेकल देखा मरियम अलैहिस्सलाम के मेहराब में। बहरहाल वो जिक्र वहीं पे होगा। तो यहाँ पे क्या वो कहते हैं, मेरे अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा। उसको डर था। यहाँ पे अब आपको कुछ बातें याद रखनी है। नंबर 1, डर इस वजह नहीं था कि उसके पास बहुत सारा माल था और वो कराबतदार वाले सारा माल उसको लेते, नहीं, ये बात है ही नहीं। इसकी वजह है, नंबर 1 वजह है कि ये तो कभी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को होता नहीं है ये डर। वजह ये है कि वो कहते हैं, मेरे अल्लाह, जो मेरे बाल की जो नसीहत है, वाज़ो नसीहत है, वो चालू रहे। अगर
میرے بعد کوئی رہا نہیں، تو یہ جو میرے قرابت دار ہے یہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہے، میں نے آپ کو کہا زکریا علیہ السلام نجار تھے، یہ اپنے ہاتھوں سے کماتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کے پاس کیا دولت ہوتی، کیا مال ہوتا کہ وہ ڈر ہوتا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہو گئی نمبر 2 وجہ، یہ ڈر نہیں تھا۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی ہے، وہ صدقہ ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے صدقہ۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح بخاری حدیث نمبر 3712، اس کے راوی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1758، اور اس کی راویہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور یہ صحیح بخاری میں ہے 6725 اور 420۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کی جو وراثت ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو، یرثنی جو میرا بھی وارث ہو، و یرث من آل یعقوب، اور وہ یعقوب کے خاندان کا بھی جانشین ہو۔ اس میں یہ بھی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ زکریا علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور جو ان کی وراثت تھی نا، کن کی؟ زکریا علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، وہ تھی علم۔ اور یہ تو کہتے ہیں زکریا علیہ السلام جو میرے اور یعقوب علیہ السلام کے جانشین ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور میرا رب اس سے راضی ہو۔ یہ ہوتی ہے دعا جو آج کے والدین ہیں وہ دعا کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو امیر بنا، پھر ہدایت ہو یا نہ ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس نوکری ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، باقی ہدایت سے وہ محروم ہو تو وہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے یعقوب علیہ السلام کی دعا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف دعا قبول کی بلکہ نام بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ میں رکھا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا۔ تو پھر کیا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا انشاءاللہ اگلی بار بتاؤں گی، اگلی بار اس کا ذکر ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔